ତା ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ନାହିଁ ତାର ପେଟ ଅଣ୍ଟା ପିଟାଇ କହୁଛି ଗୋଟା ପେଟ ଅଣ୍ଟା ପିଟାଇ କହୁଛି ଗୋଟା ଦେହ ବହି ବାବୁ ଦେହ ବହି ବାବୁ କରିବା ନୁହେଁ ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାକୁ ଧରିବ କିଏ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା କଲା ମା ତ ଶୁଣୁନି ଯେତେ ଡାକିଲେ କହିଲା ମାଲୋ ଚମକି ପଡିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେଖିଦେଲା ମୋ ସନ୍ତାନ ଆଜି କହିଲା ମା ଇଏ କିଏ ସତକ ଆର ପଟେ ଛନ୍ତି ମୋ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ନାମ ଆଲ୍ଲା ତବ କାହାକୁ ତୁ ପୂଜା କରୁଲୋ ଜନନୀ କହିଦିଏ ତାର ନାମ ବୁଝୁଛୁ କିଏ ସେ ତା ନାଁ କଣ ଭାଷଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୁଣ ରେ ସୁତ ଭାଷଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୁଣ ରେ ସୁତ କଣ କହିବି ମୁସଲମାନ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ପୁଅ ଯବନର କତ ବିଧି ଜନ୍ମ ଦେଲା ପୁଣି ବୁଝିବ ସେ କି ମହତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୁଝିବ ସେ ଭାଷଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୁଣରେ ସୁତ ଭାଷଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୁଣ ରେ ସୁତ ଦେହୁଆଲା ସେଇ ଜଗତନାଥ ଦେହୁଆଲା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହିନ୍ଦୁର ଦେବତା ଯେ ଭଗବାନ ହିନ୍ଦୁର ଦେବତା ଯେ ଭଗବାନ ସେହି ଆଲା ପୂଜେ ମୁସଲମାନ ସେହି ଆଲା ପୂଜେ ମୁସଲମାନ ଶୁଣ ମୋର ପୂର୍ବ କଥା ହେ ଶୁଣ ମୋର ପୂର୍ବ କଥା ଶୁଣ ମୋର ପୂର୍ବ କଥା ହେ ଶୁଣ ମୋର ପୂର୍ବ କଥା ହେ କାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ ମୋର ଘର କାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ ମୋର ଘର କାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ ମୋର ଘର କାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ ମୋର ଘର ୱାଓ! ଓ ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଳ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି ଭାଇମାନେ ବସିଲେନି ମାତ୍ର ଆଉ 10 ମିନିଟର କଥା ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଦିନ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପୁଅ କାନରେ ଫୁଙ୍କି ଦେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅନେକ କଥା ଅନେକ ଗାଥା ଉଚ୍ଛ୍ବସିତ କଣ୍ଠରେ ଅଶ୍ରୁ ସଜଳ ନୟନରେ ଉଦାତ କଣ୍ଠରେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ବଖାଣି ବସିଲା ଏତିକି ବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାଲ ବେଗ ହେଇଯାଇଛି ଯୁବକ କଟକରେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଯେଉଁଠାରେ ପରା ଓଡିଆ ବୀର ପାଇକ ଯେ ଲଢୁଥିଲା ଗୋଟାଏ ପଟେ ଓଡିଆ ବୀର ଲଢୁଆ ପାଇକ ଲଢୁଛି ଧନ୍ୟ ଏହି ମାଟିକି ଜୁହାର କରେ ଘଣ୍ଟ ପିଟିକି କଥାଟା କହିଥାନ୍ତି ହଉ ହଉ এই সেই মাটি রঘু দিবাকর মাটি এই সেই মাটি রক্ত ভিজা মাটি এই সেই মাটি जो माटीर वंश खंडिए गला ब्रिटिश सरकार ए तार सभा सदन को फटाई देला कौन ये ना बाम्बो नयागढ़ बाम्बो आगे हारी गला ब्रिटिश सरकार तोमाण तोप कमाण यही सही माटी माटी की प्रणाम कहबार समय नहीं मो ज्ञानी मंडली से दिन ओलो ओडिया वीर पाइकर खंता तलुआर धार रे साल बेगर देह खंड विखंडित है गोटाए पटे साल बेग अन्य पटे ओडिया वीर पाइक युद्ध हो खंडा धार रे कटिगला घर को जे प्राण विकल रे लुचि आसिला केते दिन गला पंडित मंडली घात खेबे न गला शरीर पंडिते धीरे आबस होइला चाऊ चाऊ ता शरीर अवश होला मरिबा अवस्थार पड़िला पूजन देखला माँ आज राति मो जीवन शेष राति
मु आउ बंचिबिनी लो मा कहूथिलु मा जगतर नाथ जगन्नाथ छंती घेन मते की कालिया रक्षा करिवो जे कहिबु मा गो कौतलु तो दुखीर बंधु दुखी जन बंधु कृपा सिंधु दयालु ठाकुर हे मा सत कह तो ठाकुर रक्षा करिवो की जदि रखिब ताहले प्राणटा तांको पादरे विसर्जन करिवि कला रखिब रे धन जगन्नाथ कपटी नुहांती लोक राति धैची कहला डाकी पारिले हला डाकिला नीला द्रौशंक मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थम सर्वालंकार युक्तम नवघन रुचिरम संयुतम चाग्रोदेन भद्राया वाम भागे रथ चरण जुतम ब्रह्म रुद्रेन्द्र वंदे वेदानां सारमेशम सुजन परिवृतम ब्रह्म दारु स्मरामि। विशेष घोषणा साहित्य परिवेशन करुथिबा गायक महाशय आम ओडिया आमे ओडिया जगन्नाथ संस्कृति परिवेशन करुथिबारु कुंज सरकार 100 टंका प्रदान करिसंती से कहिसंती से अनुरोध करिसंती मंथरा रावणर कोन हेबो आउ जणे भाई देइसंती 50 टंका से पचारिसंती सत्यनारायण को पितांक ना दया करी टिके कहिबे पंडित मंडली समय तो मोर हलानी भाईना आसवे बहुत समय गला 10:40 ना कल तो सत्यनारायण को बहुत कथा आलोचना हला पुणी आज से सत्यनारायण आउ गोटे कथा कौन ए मंथरा की ना रावण तार कौन संपर्क ना सुपर्णखा एते कथा कहू आम इच्छा जो सेठी पहुंचे पड़ो बाबूर इच्छा हेल्ले पुरस्कार दिंतु ना थाऊ कथाटा थाऊ से सजान टी चली जाऊँ भाईना आसवे कहे मुझे सियाड़ को नौनी मो विषयटा ठीक जगार लगेदेवी आपण मात्र 2-4 मिनिट कथा बाबूरे निशी अर्ध काले सर्वे निद्रा भोइबा काले साइबा हते धरी बंसी सिखी तुड़ा खोजी 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 निजे जगतर नाथ पूरे सता सत बोलंती सतारे पूरे बामन करी चुबोठारे पूरे बामन करी चुबोठारे पूरे त्रिभंगी भंगी माठाणी वो कहीं जमाली गले वन माल राज मयूर चुलिया गले बन माल रे मयूर चुलिया गले बन माल रे मयूर चुलिया हरिश्री कमला उच्च
ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। हरि कौची हरे प्रभु हरे पळैले कुआडे गोविंद आज्ञा अछि एतरे भक्ति भाव ओडिसी छंद केबे जाई पाला हमें तो जगतसिंहपुरिया ब्रेक को देखियो साइकिल कौन चलो जो ब्रेक लगी छे खाली छेची हो हां हरि कालिया विषा धर गंजना हरि कालिया विषा धर गंजना ना तुलसी पादुका पाई दिए विभूति कर तू अंगेले पना तुलसी खाई दे औषध मोर ये तुलसी खाई दे मो औषध मो ऑइंटमेंट कौन जान विभूति विभूति बोली ही जा स्वप्न देशे साल बेग सब अंगरे देलाटी बोली तुलसी खाऊ अच्छी पड़ा आनंदरे भाई अंतर्ध्यान ही गले अंतर्ध्यान ही गले जगन्नाथ अंतर्ध्यान कई जान पारे देखला मा 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 मो देह भल होइगला मा मो देह भल होइगला मु संपूर्ण सुस्थ मा कहला प्रमाण मा प्रभु ये देखे तुलसी तो प्रभु आस्थिले मा ये देखे विभूति हां हां कहला जुगे जुगे मुनि ऋषि रे ये न देखंती जाके केते तप करिथिलु मो बालू तो तुम्हारा काम ना मो काम शेष दसे पुणी पाइले वर्षे तम तम बाटर आम आम बाटर आम प्रथम तक शेष आम घर को जीव काली द्वितीय थकरे मुझे आसबि जी आज छेची हम काली से ट्रेन इटा मेट्रो ट्रेन या ना मेट्रो ट्रेन धड़धड़िया इंजिन काम कर देवी साइज कर दी सब कहला माता पासु घेनी विदाय चले श्रीक्षेत्र स्थल आकरी वैष्णव लिखा जे माँ पासरु विदाय नहीं चलला श्रीक्षेत्र गले कहला नाचे हर मानस ब्रज सुंदर हरि गीता सिंह बसचंदी मुंडिया मार दे जतले पहाड़ को हाथ पूरी बोली लगेला पूरी बोली कोंटा कोंटा ले पो ये भितर नहीं एबे भी बड़ देउलर मंदिर आगरे मो ज्ञानी मंडली आमे डिंडिमा पिटु थिला बेले तू ही जगत मुहि नाथ मो नाम जगन्नाथ मुसलमान प्रवेश निषेध हम बड़ देउलरे आज भी अच्छी अण हिंदू भाईमान अण हिंदू जाई परिबे नाही केवल हिंदू जीवे
ସାଲ ବେଗ ଆଉ କହିଲା ବାଟ ନାହିଁ ଏଇ ତ ନାହିଁ କଲେଣି ଯିବି ବୋଲି ଆଉ କାହିଁକି ଯିବି ସେଇଠି ବସି ପଡିଲା ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଲେଖିଲା ପ୍ରଥମ ଭଜନ କଣ आहे नील यात्रा पंडा माने मना कले मठ गला जे मना हला पुरी रे मोर पंडित मंडली 752 मठ आइले बोइले सरी बाई ओही खन्नाते कइबल्यो चल ना आउ एठी रहियो ना ना भाई माने कौन टिके टिके कारछड़ा देलेनी आ चा फा आनलेनी काई नहीं 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 जाउती बंद कर देबी एथर नहीं पळेबा कहला जीवा ना मु एमती टिके कहिली सार बहुत बढ़िया हां पादे पादे प्रणाम हां सहयोग सहानुभूतिर हाथ हां भलो एई भली बढ़ु थाओ पालाकारन को एई भली आपण मान शतमुखर करबा पई आपण मानकर से हरिबोल हुलहुली करताळे आसुताओ हां हां बहु संख्या रे रात्र रे आपण मान रुंढीभूत हेउताम हां हां कला जीव अरे पृथ्वी जेबे जीवी वृंदावने किछि दिन तो रहिला येणे रथ यात्रा आरंभ होला दांडरे जे तिनी रथ एबे गड़िबो बुली जाला डाकिला जगन्नाथ जग तम प्रति मोर किछ ना तम सुना भाई मान हां हां तम सही तो मैंने कोने लगी दौड़ यात्रा देवी आज दरकी रह जीव जग बंधु हे गोसाई 750 महाप्रभु चाली पारुनी प्रभु मोह जीवा जाए नंदी घोष थिब रही मोह जीवा जाए
ଭାଇନା ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତରାଳରେ ବସିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଛାଡ଼ ଆଉ କିଛି କହୁନି ତ ପୁଅ ପ୍ରଥମ ଇଏ ମଧୁଶଯ୍ୟା ରଜନୀରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଲେଖିଲେ କେତକୀ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲାବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା ନ କରି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଗଲେ ତୃତୀୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଶାଶୁ କଥାକୁ ରଖିଲେ ନାହିଁ ମାଗିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ଚତୁର୍ଥରେ ଦୋଷହୀନ ଲକ୍ଷଣକୁ ତିରସ୍କାର କଲେ ପଞ୍ଚମରେ ଅପରିଚିତ ପୁରୁଷ ହେମନ୍ତ ରାବଣ ସହିତ ଗଲେ ଷଷ୍ଠରେ ଗୁରୁବାରେ ଏଇ ପୁଅ ପଣନ୍ତ କାନିଚିରି ନିଜର ଅଳଙ୍କାରକୁ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସପ୍ତମରେ ଇଏ ରାମଙ୍କର ମାୟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ଅଶୋକ କାନନରେ କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦିଲେ ଏତିକି ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମା ବସୁମତୀ ବସିଥିଲେ କୋଉଠି ଠିଆ ହେଲେ କହିଲେ ହେ ଦଶରଥ ପୁଅ ତୁମେ ଏତେ ସହଜରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ମୋ ଝିଅର 7ଟି ଦୋଷ ତୁମେ ବାଛିଦେଲ ରଘୁକୁଳର କୁଳବଧୂ ହଉଛି ମୋ ଝିଅ ଇଠି ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଠିଆ ହେଇ କଥା କହିବ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁମକୁ ବି 7ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ମା ବସୁମତୀ ପଚାରିବେ ରାମକୁ 7ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସେ 7ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଉ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇନା ସେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଲା ଭିତରେ ପଦୀପଦ କହିଦେଇଛି ସେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସେ ଯାଇକି ଆଲୋଚନା କଲେ ଆହା କି ଲୋକ ଖୁସି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଧରିଲେ କିନ୍ତୁ ଚାଲାକ ଲୋକ ସେ ଏଠୁ ପଦ ଗୁଡ଼ା ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଗାଇ ନପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇଛି ସେ କରିଥିଲେ ମା ବସୁମତୀ ପଚାରିବେ ରାମକୁ 7 ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଦଶରଥ ପୁଅ ତୁମେ ରାବଣକୁ ବଧ କଲ ଜାଣିଛୁ ତୁମେ ଦଶଗ୍ରୀବ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ମନ୍ଦୋଦରୀକି ରାବଣର ସାନ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ସହିତ ବିବାହ କରେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ବିବାହ କର୍ମରେ କହିଲେ ଯଥା ରାବଣ ସିଏ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଠିକ ସେମିତି ସେଇ କଥା କିଷ୍କିନ୍ଧା ରାଜା ବାଳିକି ମାରିଲ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସାନ ଭାଇ ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ ବାହା ଦେଲ ରାବଣ ଠାରୁ ବଳି ବହୁ ଗୁଣରେ ବଡ ବାଳି ଏଠି ବାଳି ନା କୁଆଡେ ଗଲା ଯଥା ରାବଣ ସେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଏଠି କଣ ସୁଗ୍ରୀବ ସେ ତାରା ଏ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ତୁମର ରହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 2ଟା କହିଦଉଛି ଆଉ ମାତ୍ର ଆପଣ କହିବେ 5ଟି ସେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୋଧା ହେଇକରି ଯାଇଥିଲେ କିଏ ରାବଣ ସେତେବେଳେ କିଏ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବା କଥା ରାମ ନମସ୍କାର କରିବା କଥା କରିବେନି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୋହିତ ଯଦି ଆସିବେ ସେ ନମସ୍କାର କରିବେ ଠାକୁର ରାଜା ଗଜପତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିବେ ତାଙ୍କ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିବେନି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିବେନି ଛାଡ଼କୁ ଯାଆନି ସମୟ ନାହିଁ କୋଉମାନେ ବୟସରେ ସାନ ହେଲେ ବଡ଼ ବି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ ବତା ନା କଣି ଗୋଟେ ପଦ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ରାମ ପାଖରେ ଶୁଣଉଛି କହିଲେ ଏ ରାଜପୁତ୍ର ଗୁରୁପୁତ୍ର ଋଷି ପୁତ୍ର ମାତା
दिव्य सिंहदेव चतुर्थ दिव्य सिंहदेव जदि ए जगह को आसबे कौ ब्राह्मण कौ वैष्णव कौ वृद्ध समस्ते हाथ जोड़ी गुरुपुत्र आपण जो पाठ पढ़ी गुरु आपण मैंने हाथ जोड़े राजपुत्र गुरुपुत्र ए पुओ ऋषिपुत्र जान जड़े सन्यासी 30 वर्ष आपण को 80 वर्ष नमस्कार करेंगे गोमाता 3 वर्षर गाई बंधाई आप 80 वर्षर बुढ़ा जीव नमस्कार करेंगे विमाता मनकर तू जन्म हेलु तो बापा प्रथम स्त्री मरीगला तो माँ मरीगला तो बापा कहला मु बाहा हेबी तोते 17 वर्ष कौन मन है गोटे 16 वर्षर झील नहीं आईला कौन बुझुचु तो बापार द्वितीय स्त्री तोर कौन हम तोठू बयस सान हेले भी तू तो नमस्कार कर दीटी कथा ये कहीं बाली से तारा न सुग्रीव से तारा है तुम पुरोधा से प्रतिष्ठा कर्म करे तुम ताको आसन दान रे ठारिल नमस्कार कल नहीं रे से जाति रे ब्राह्मण बयस बड़ पुरोधा नमस्कार कहीं कल ये एमती आउ 5टी भल भल प्रश्न पचारि हजूरे यही हूँ तार ये मुझे पचारि प्रश्न हेम धीरे धामंते धरु धरु कर कौन दौड़ा बेलू को हरिणी धरु धरु मृग होगला मृग हरिणी कौन 2 जन जाक सांगे आसते जंगल तो काला ये कथा आप ने आमर कुछ कौन अर्धरात्र दिवसार्धे प्यर्धे चंद्रार्ध भास्करे रावण हुत सीता कृष्ण पक्षी सीता केमती अर्थ ये तो बही कथा आउ पाद क्या देखई पाद उद्धार करथिला पंडिते क्या भीम पाद प्रभु समस्त को देखे तुलसीदास देखा से या पर जब आप जानते आप कहे कि हजूरे नहीं नहीं दिनजन केमती आप दे सारिया पर दिनजन करदे ना दिनजन करू माने आम कौन मंच पलि जीव ना 3 लोकर पालन हाथ जीए हाँ ब्रह्मा शंकर वंद्य पुरुष सी हेले महाप्रभु रामचंद्र आज्ञा से रामचंद्र को हाँ राम बोली नामकरण करिवार उद्देश्य पई एते बाट जाउ हाँ सर राम को देखे जिते बेले ऋषि मान तक पछरे गोडेले हाँ नारी बेश भी ही गले नारी बेश ही दिबा परे हाँ तापरे राम पछकु चाहि कि देखि देले पछकु चाहि हाथ जोड़ी देले हाथ जोड़ी देकरी कहले कहले हे ब्रह्मवादी माने हे तपस्वी माने आपण मानकर मनोवांछा मु जानि सारलिनी मनर चिंताधारा मनर इच्छा शक्ति मा जानि सारलिनी किंतु ए जन्म रे पुंपुळ पालन करि पारिबनी ए जन्म रे हे पारिबनी ताले केबे आ गोटिए पदर भंज लिखि देना हंती वीर वल्लभी तुम्हे होइबो द्वापरे बालाके तुम्हे होइबा द्वापरे होई बागा तारे बालाभी तुम्हे होई बागा तारे बजरो होई बुआ दे कांचो डोरे बजरा होई बुआ दे कांचो डोरे तुंगा बोले होई बासो देवी तुंगा बोले होई बासो देवी बंधरी ये दे कावती बंधरी ये दे कावती होई गोपीनाथ नाम कहले राम हाथ जोड़ी ऋषि मान को प्रबोधना देले कौन कहले कहले हे ऋषि माने हे तपस्वी माने हे ब्रह्मवादी माने ब्रह्मचारी माने आज्ञा आपण माने कौन मते ए जन्म रे पाइबे कि ना वल्लभी तुम्हे होइब द्वापरे वल्लभी ये पाळीटा को भूल कला बोली ता मुह जानते सेटा वल्लभी नुहे वल्लभी ब द्वितीय ल भ दीर्घइका हाँ वल्लभी आज्ञा वल्लभी शब्दर अर्थ कौन
কোন আজ্ঞা গোপালুনি গোপালুনি কলে তুমি দ্বাপর যুগরে সব গোপালুনি হব হবা হবা ব্রজে রহিবু আম্ভে কঞ্চটরে মু সেতবেলକୁ ব্রজপুরে কঞ্চর ভୟରେ থিবি আজ্ঞা সেইটি বৃন্দাবନରେ তমর মোর রাসকেলি হব হবা কাহিঁকি কাইকি এ জন্মরে কাহিঁকি হবনি কাইকি না বল্লভী এ দেহে কা মৈথিলি এইটি লেখা আছে বল্লভী হ্যাঁ সেটি বল্লভী এটি বল্লভী ব হ তলে ল ফলা হ্যাঁ পরে দীর্ঘইকার হ্যাঁ বল্লভী আজ্ঞা বল্লভী অর্থ পত্নী হ্যাঁ কলে এ জন্মরে মু এক পত্নী ব্রত পালন করিছি করিছি তেণু তমুকু মু আর গ্রহণ করিপারিবি না যেତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିବ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଗୋପପୁର ଥିଲା ବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ତମ ସହିତ ମୋର ରାସ ହବ ତମେ ହବ ଗୋପୀ ଆଉ ମୋ ନାଁ ହବ ଗୋପୀନାଥ ରହ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି ନା କଥା କହୁ କହୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ରାମ ବୋଲି ନାମ ଦିଆଗଲା ଆଜ୍ଞା ରମୟତି ଇତି ରାମ ରାମ যোগী মুনি ঋষি মানে নহে যোটি যোগী মুনি ঋষি মানে রমণ করନ୍ତି হৃদয় ভিতরে হ্যাঁ তেণু তাকে নাম রহে রাম আজ্ঞা আচ্ছা হৃদয় ভিতরে রমণ কলে না নাই হ্যাঁ রামକୁ ଦେଖିବା ପରେ হ্যাঁ ইয়ে পুরুষ ঋষি মানে হ্যাঁ যোগী মানে তপস্বী মানে হ্যাঁ হৃদয় ভিতরে রমণ কলে না নাই হ্যাঁ কলে এইଥିପାଇଁ বাଲ୍ମୀକି ଲେଖିଦେଲେ হ্যাঁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଇଥିପାଇଁ ରାମ ହେଲା হ্যাঁ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ହୃଦୟରେ ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ରମୟତି ଇତି ରାମ হ্যাঁ ଆଚ୍ଛା କପିଳ তারে ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଇ କିଏ ভরত ରାମଙ୍କ ପରେ ভরত ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁ ଭରତ ଦିଆଗଲା ଅଧିକ ଭାତ ଖାଇବାରୁ ଅଧିକ ଭାତ ଖାଇବାରୁ ନା ହେଲା ଭରତ ନାଇଁ ରେ ଭରତ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ତୁଳସୀଦାସ ତାଙ୍କ ରାମାୟଣ ଭିତରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ଭିତରେ ରାମଚରିତ ମାନସ ଭିତରେ କାହିଁକି ଭରତ ଦିଆଗଲା କାହିଁକି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ରାମଚରିତ ମାନସକୁ ଆପଣ ଖାଲି ଗ୍ରନ୍ଥ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ଭାବିବା ଭୁଲ ହଁ ତା ଭିତରେ କଣ ନ ଅଛି ହଉ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କାହିଁକି ନାଁଟା ଭରତ ହେଲା ତାରେ କାହିଁକି ତୁଳସୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଦେଲେ ହଉ। କହିଲେ ବିଶ୍ୱଭରଣ ଜନକର ଜୋଇ ତାଙ୍କର ନାମ ଭରତ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ତ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମାକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଲୁ ହଁ ସେ ମା କଣ ନ କରିଛି କିରେ କଣ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଇରେ ତେଲ ହଳଦୀରେ ତୋ ଦେହକୁ ଯିଏ କେଡେ ଆଣ୍ଟେ ଧରି ତେଲ ହଳଦୀରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପୁଅ ଯୋଉ ପୁଅ ଆଜି ମାକୁ ବାପାକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କପିଳ ମୋ ପୁଅଟା କେମିତି ଟାଣ ହବ ମୋ ପୁଅ ବେକ କେମିତି ଟାଣ ହବ ତା ଅଣ୍ଟା କେମିତି ଟାଣ ହବ ତା ଗୋଡ କେମିତି ଟାଣ ହବ ମା ତେଲ ହଳଦୀ ଦେଇକି କେତେ ମାଲିସ କରିନଥିଲା ରେ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ମା ଆଜିକାର ପୁଅ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କଣ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା 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 ଆଜିର ସମାଜ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପାଲା ହଉଛି ବିଦଗ୍ଧ କଳା ନୁହେଁ ପାଲା ହଉଛି ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସେବକ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଲାକାର ମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସମାଜକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି ହେ ସମାଜ ହେ ଯୁବ ସମାଜ ଯୋଉ ମା ବାପା ଆମକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଯୁବକ ହେଇଛନ୍ତି ଯଦି ବାପାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ମାଙ୍କର ରଜ ଯଦି ମିଶି ନଥାନ୍ତା ଆମେ କେବେ ଦୁନିଆରେ ଆଲୋକ ଦେଖିପାରି ନଥାନ୍ତେ ଯୋଉ ମା ଆମକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲା ଜନ୍ମ କଲା ତେଳ ହଳଦୀ ଦେଇ ଦେହକୁ ମାଲିସ କଲା ଆଜ୍ଞା ଆରେ କପିଳ ସାରେ ମତେ କହିଲୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତୁ ତ ପୁଅ ଝିଅର ବାପା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ପୁଅ ଝିଅର ବାପା ହଁ ସାର୍ ଏବେ ମୋର ନାତିଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି 3 ମାସ ହେଇଛି ହଁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ମା କୋଳରେ ଶୋଇଥିବ ମା କୋଳରେ ଶୋଇକିରି କେତେ ଥର ପରିଶ୍ରା କରିଥିବ କେତେ ଥର ମଳତ୍ୟାଗ କରିଥିବ ମା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ ଯେ ପିଲାଟା ମୋ କୋଳରେ ପରିଶ୍ରା କରୁଛି ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛି ମୁଁ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବି
এই হবনি আই করি পারিবনি মা আরে সেই নারী ধন্যা কিয়ে ଯିଏ কিয়ে କାଳିଦାସ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କଣ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ହଉ ହଉ କହିଲେ ଆଲୋକ୍ୟ ଦନ୍ତ ମୁକୁଳା ନିମିତ ହାସେଇ ରଜତ ବର୍ଣ୍ଣ ରମଣୀ ଅବଚ ପ୍ରକୃତି ନଃ ଅଙ୍କାଶୟ ସ୍ତନୟନ ପ୍ରଣୟନ ଭଗତ ଧନ୍ୟାସ୍ତଦଙ୍ଗର ଦୋଷାର ମଳିନୀ ଭବନ୍ତି କାଳିଦାସ କହିଲେ କହିଲେ ସେଇ ନାରୀ ହଉଛି ଜୀବନରେ ଧନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟା ମନେ କରିବ ହଁ ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜର ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନର ମୁହଁରୁ ଦାନ୍ତ ନଉଠିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ହସ ହସ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟା ଛୋଟ ହେଇଛି 3 ମାସର ହେଇଛି 4 ମାସର ହେଇଛି କି 6 ମାସର ହେଇଛି ଦାନ୍ତ ଉଠିନି ସେ ଟିକେ ହସିଦେଲା ସେ ହସଟା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ହସ ବଢିଆ ସେ ହସ ସହିତ କୌଣସି ହସ ସମାନ ହେଇପାରିବ ନା କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଉ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଦୋତନ୍ଦ ଭାଷାରେ 2 ପଦ କହିଦବ ସେ କଥାଟା କେମିତି କିରେ ପୁଅ କେମିତି କପିଳ ଶୁଣ ଆଉ ପଦଟିଏ ଇଏ ଖାଲି ମାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କେତିକି ବାଟ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା କପିଳ କବି ହେଉଛନ୍ତି ନହେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅନୁଗୁଳର କବି ରାଧା ମୋହନ ଗଡନାୟକ ଲେଖି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଯୋଉ ହସଟା ହସିଲା ପିଲା ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲା ପିଲା ସେ କଥାଟା କି ପ୍ରକାର କଥା କି ଅର୍ଥ ନଥାଇ ସେ କଥାରେ ଥାଏ ବସି ଅଳପ କାନରେ ପଡ଼ିଲେ ରାଧା ମୋହନ ଗଡନାୟକ କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସେ ଭାଷାଟା କେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଯୋଉ କଥା କୁହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବେ ଯୋଉ କବିମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଥିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖଣୀ ଚାଳନା ହେଉଥିଲା ରାଧା ମୋହନ ଗଡନାୟକ କହିଲେ ସେ କଥାରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥାଏ ଛୋଟ ପିଲାଟା କଥା କହିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ରହିଲା ପରେ ଜଣା ପଡେ ଶତ୍ରୁର ପିଲା ହେଇଥାଉ ଯଦି ଦୋତଣ୍ଡ ଭାଷାରେ କଣ କହୁଛି ବୁଲିକିରି ଚାହିଁବୁ ନା କାହିଁକି ରାଧା ମୋହନ ଗଡନାୟକ କହିଲେ ଏଇଥିରେ ଅଛି ବଶୀକରଣ ଏ କପିଳ ସେ ପିଲାକୁ ଯୋଉ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେ ମା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟାଏ କଥା କପିଳ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ 2000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟାଏ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ବଜାରକୁ ଯାଇଛି ତାର ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ତୋର सी आसला बेलू देखिबो से पिलाटा धूली धूसरिया होकर गड़ुची दांडरे माँ 5000 टंकिया साड़ी पिंधिता बापा देखिबो मो पुओ की मो झीटा धूली धूसर होकर गड़ुची सी केबे भाबिबो ये मोर दामिका लुगाटा पिंधिची ताकू धरिबिनी जेते दामिका साड़ी पिंधिताऊ निज झीटाकू बा पुओटाकू कोଳରେ जाबुड़ी धरिबो तेणु कालिदास कहले धन्या तदंग रजसार मलिनी भवंती जो नारी निज जन्मित संतानर दे पादरे लागिथिबा धूलिरे देहरे लागिथिबा मलिरे निज वस्त्र को मलिनता करिछि सेई नारी होछि धन्या सेई नारी होछि धन्या ज्ञानीमान ये होछि आम माँ किंतु आमे ए माँ को सम्मान दे जानी ना कहीं कथा कहली निज जन्मदात्री जननी की 2 खंड कर काटी पकई देइछंती परशुराम कांदुछंती बसी बापा कहले इंद्रपद चाहूचु बोला ना कहले कौन चाहूचु माँ को बर हाथ जोड़ी देले परशुराम देखले बाबा मोर गोटे बर दरकार नहीं ये 3 बर ये पिता मते ये करिबो प्रदान गोटे बर दरकार नहीं मोर 3टी बर दरकार जदि देवे ताहले 3टी बर देवा पाई अस्तु करंतु हे
तथास्तु मु अस्तु कर जाउछि कोन से तीनटा बर कह मोर गुणी ज्ञानी पंडित समाज परशुराम मागिले बर प्रथम बर कौन मागिले कौन कहले बाबा आपण आदेश देले ना मो जन्मदात्री माँ को मु निज हाथ में हत्या कर संसार रे कौन सी संतान एपरी करि परिबे नाही ना किंतु मु करदेली बाबा मो प्रथम बर आपण को आदेश रे जो माँ को मु हत्या करिछि मरि थिबा माता को जीवन्यास बाबा मो प्रथम बर मो मरिथिबा मु मारिथिबा माँ को आपण बंचाई दियंतु कहले तथास्तु करिछि माने बंचाइबी निश्चित द्वितीय बर कह कोन हाथ जोड़िला परशुराम हाथ जोड़िले कहले बाबा बाबा मो भाई मानकर की दोष खाली आपण को वाक्य रखिले नाही बोली पालन कले नाही बोली ना एतिकी कथार आपण एते क्रोधी ही गले क्रोध परा मनुष्यर सबुठु बड़ शत्रु दया करी मो द्वितीय बर दियंतु मो चारि भाई निर्दोष ताको पुनर्जीवित कर दियंतु कहले तथास्तु ये दुईटा बर पूरण हबो तृतीय बर कह कौन परशुराम केड़े चालाक देखंतु मन भितर भाबिले कहले मो भाई माने पूर्व अवस्था को लेउटिबे मो माँ बंचिबो मो माँ बंचिबा परे मो भाई माने पूर्व अवस्था को आसीबा परे जदि मने पकांती मो पई तांकर दोषा हितिला मते क्षमा करिवे ना केबे क्षमा करिवे तेनु हाथ जोड़ी देले कहले बाबा मो तृतीय बर सुनंतु मो माँ बंचिबो मो भाई माने पूर्व अवस्था को फेरिबे आउ एथु देहा परे पूर्व कथा जिबे तो पाछोई मो भाई आमाना भाई आमाना ये पिंडे तोर दियो के तो कोई बाबा मो भाई माने पूर्व अवस्था को आसिला परे माँ बंचिबा परे आउ सेमानकर पूर्व कथा जेमिति किछि स्मरण न आसीबो ना ये होचिबो तृतीय बर ज्ञानी माने ताहा ही हेला ताहा ही हेला आज्ञा रेणुका बंचिले चारि पुत्र पुणी बंचिले पूर्व अवस्था को आसिले एवं आउ सेमानकर किछि स्मरण नाही कोन हेतिला किछि मने नाही किंतु स्मरण सिना आसिलानी ये पुओ चारि जनकर मार परशुराम कांदिबा को लागिले आखिरी लुह झरिला जमदग्नि डाकिले बस तू जहा तो कहलु मु पालन कली बाबा पुणी कई कांदुछु पुणी कई कांदुछु कह हाथ जोड़ी कि परशुराम पचारे कले बाबा आपण कहतु मते न्याय दियंतु आपण आदेश देले मु माँ को मारिली मु अनुरोध कली आपण माँ को बंचाई देले हेली मातृ हत्याकारी पुत्र आपण हेले जीवन दाता स्वामी तले मातृ हत्या दोष मो ठारू हे पिता किपरि जे चली जीव कथा गोटे खोली करी परा कहिबो ता तो हे भाव मातृहत्या दोष केमिति मो ठार जीव मते टिके खोली करी कहंतु मार्गटा देखाई दियंतु विशेष घोषणा माननीय दर्शक समाज अद्य रजनी रे गायक महाशंकर आलोचना रे मुग्ध होई प्रभात भाई 101 टंका पुरस्कृत करजंती आशा करे सादरे ग्रहण करिवे जय कणा बापा काहे मारुछु मोठ आपण माने खाली देखु भाई भाई मु सत्य कथा कहिस आपण माने खाली देखुछंती एठी मोरा हाउ आज्ञा आज्ञा मु तो विदा हेबी रात रात हां कारण नाइट कोच बस रे जीबी हां टिके जागी मो मसार आज्ञा मारे पहुंचबे आज्ञा आज्ञा से पैसाटा किए नउछ आज पूरा पोड़ो खाई देजंती खाली एतिक देखि हां आपण महादेव वाला मु संड बस आपण जो घास अछि बा फळ मूल आसी खाइला लोक संड हां संड खाइबो तू संड जेते काम पडुची घरे डाकुची आस ये जीवे मो घरे पुनिया भया बसिबे मु खटिकिरी तांगे
पैसा नेला बेलू मु तो केबे हाथ धरनी कार पैसा कौन अनुष्ठान मत विदाकी कला बेलू मो हाथ में धरनी तमें धर तमें बांटिक दब किरे कही पूरा शेष पाला टे खाली मऊसा डाकिदे मो मन शांति हो दिने पुओ डाकी आज पर्यंत 2 दिन है भाई भाई डाक ना ए कपिल रह बस प्रभात भाईकर भगवान सत्यनारायण जगत माता सारला सर्वस्मिन काले मंगल विस्तार करंतु गजानन महाप्रभु सर्वारिष्ट खंडन करंतु विश्वासत बनवाई प्रदान करंतु पाला प्रति तांकर उत्सुकता एपरि भाव आग्रह बढ़ी थाउ एवं कला प्रति तांकर एपरि दुर्बलता रही थाउ तांको दीर्घजीवी करंतु विश्वासत परमाय प्रदान करंतु बोल तन्निमित आनंद एक बार हरि